दोस्तों, अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में जो कुछ कहा है, आपको क्या लगता है कि अब्दुल रज़ाक को उस चीज पर माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में आपने इस सवाल का जरूर जवाब देना है कि अब्दुल रज़ाक का ये सब कहना मुनासिब था। अगर मुनासिब नहीं था तो उन्हें पूरी कौम और ऐश्वर्या राय से माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? इस सवाल का आप हमें जरूर कमेंट्स में जवाब दें। वैसे आपको पता है कि अब्दुल रज़ाक ने क्या कहा है स्टेज पर बैठकर मीडिया के सामने? अगर नहीं पता तो हम आपको सब कुछ तफसील से बताने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के साबका खिलाड़ी, मायानाज खिलाड़ी स्टेज पर मौजूद थे, मीडिया से टॉक कर रहे थे, सहाफी आए हुए थे, वो चंद सवालात कर रहे थे, क्रिकेट के बारे में बातें हो रही थी, जिनमें अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद थे, शाहिद खान आफरीदी मौजूद थे, उमर गुल, कमरान अकमल और सईद अजमल जैसे प्लेयर स्टेज पर मौजूद थे। अब्दुल रज़ाक साहब की बारी आई, माइक उनके हाथ में था। तो जब माइक आता है ना तो इंसान को समझ नहीं आती कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वैसे अब्दुल रज़ाक मेरे ख्याल में ये समझ रहे थे कि वो ताबिश हाशमी के प्रोग्राम में मौजूद हैं। हंसना मना है, जो प्रोग्राम है उसमें किस तरह की बातें होती हैं या वो किस तरह का प्रोग्राम है आप अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो उसे एक दो बार देख लेंगे तो समझ आ जाएगी कि आप वो प्रोग्राम फैमिली के साथ मेरे ख्याल में बैठकर नहीं देख सकते। तो अब्दुल रज़ाक साहब शायद यही समझ रहे थे कि वो वही प्रोग्राम है, मैंने जो कहना है चल जाएगा, लोग हंसेंगे, तालियां बजाएंगे। वैसे तालियां उस बात पर भी बजी हैं, लेकिन बाद में जवाब भी आया है। शाहिद खान आफरीदी ने उस बात पर तालियां बजाई, उमर गुल ने उस बात पर तालियां बजाई जो अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या के बारे में कही थी। बाद में उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं। वैसे बात करते हैं तो जी, अब्दुल रज़ाक साहब शायद यही समझ रहे थे कि कोई वही वाला प्रोग्राम है, मेरी रोज की ऐसी बातें होती हैं तो अब भी मैं बात कर दूंगा तो कोई बड़ा इशू नहीं है। वैसे पता नहीं वो ऐश्वर्या बेचारी को बीच में क्यों ले गया है। वैसे ऐश्वर्या की बात नहीं है, किसी की जात पर इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। उनका जो भी माइंडसेट था, वो जिस तरीके से भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन जो सामने बात आई है भाई, वो गैर मुनासिब है, अखलाक के दायरे से बाहर है। अब उन्होंने कहा क्या है, वो बात कर रहे थे यूनिस खान की कप्तानी के बारे में कि हमें यूनिस खान एक अच्छे कप्तान मिले, हमें वो सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तानी टीम में इंप्रूवमेंट आए, पाकिस्तानी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आए, तो हम उनके फिर कांधे पर खड़े होकर खेलते थे, उनके कांधे पर चढ़कर अच्छा खेलते थे। अब जो दौर है वैसा दौर नहीं है। उनका असल में यह कहना था कि अब जो मैनेजमेंट है या अब जो कप्तान है वो उस तरह के दिल नहीं रखते, उस तरह की नीयत नहीं रखते कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो अच्छी हो जाए। वो कह रहे थे कि जो पहले कप्तान हुआ करते थे वो अच्छे थे। इस तरह बात करते करते उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा समझें कि मैं जाकर, या मतलब वो किसी को कहना चाह रहे थे, अपने बारे में नहीं कहना चाह रहे थे, कि हम ऐश्वर्या राय से शादी कर लें और हम उससे ये उम्मीद करें कि हमारा एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा जो ऐश्वर्या राय के पेट से पैदा होगा वो नेक और परहेजगार होगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अल्फाज थे उनके। वैसे बहुत गैर मुनासिब अल्फाज हैं। वो जिस कंटेक्स्ट में भी बात कर रहे थे कि वो मुसलमान नहीं है, एक हिंदू औरत है, जो भी है, उनका माइंड सेट, उनके दिमाग में जो कुछ भी था, उसके बाद शाहिद अफरीदी तालियां बजाने लगे, अवाम तालियां बजाने लगी, जो लोग कुछ देख रहे थे, उमर गुल साहब साथ बैठे थे, वो तालियां बजाने लगे। उन्होंने बाद में कहा, शाहिद अफरीदी ने कहा कि यार मुझे समझ नहीं आई। वैसे मोस्टली ऐसा होता भी है, हम बस खुशी के लिए, खुश करने के लिए तालियां बजा देते हैं कि हाँ भाई बाकी लोग हंस रहे हैं तो अच्छी बात उसने कह दी। अब स्टेज पर पूछ तो नहीं सकते थे कि भाई आपने क्या कहा। वैसे अगर समझ आई है शाहिद अफरीदी को तो ये उनकी भी गलती है। अगर उन्होंने सोच समझ कर, बात सुनकर तालियां बजाई इस बात पर, तो ये उनकी भी गलती है। अगर कोई अच्छा बंदा होता ना तो उन्हें वहीं टोक देता कि भाई ऐसी बात नहीं करते। सीधा स्टेज पर अवाम के सामने टोक देना चाहिए था कि भाई कुछ ख्याल रख लें, कुछ लिहाज रख लें। आप किसी भी, चले पर्सनैलिटी की बात छोड़ दें, किसी की जात के बारे में ऐसा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। तो आप ही बताएं, ये जो लोग होते हैं हम देखने वाले, इन लोगों की बातें सुनने वाले, जिन्हें
جن کو ہم ہیرو مانتے ہیں اپنے، جن کے آپس میں بیٹھ کر بڑے بڑے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ عبدالرزاق کمال، شاہد آفریدی، مطلب جو بھی ہیں، اسی طرح کے باقی بھی کرکٹرز کو چھوڑ کر باقی بھی ہم بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں ہیرو بنائے پھرتے ہیں، وہ جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یار آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، پوری ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، سٹیج پر بیٹھ کر ایسے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ ویسے پاکستان میں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ان پر، اس بات پر بہت زیادہ، میرے خیال میں انہیں معافی جلد از جلد مانگ لینی چاہیے۔ میں پھر سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا مائنڈ جو بھی تھا، لیکن کسی کی ذات پر انہوں نے بات کی ہے، ذات پر، انسانیت پر بات کی ہے، تو انہیں جلد از جلد معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کی مطلب بہتان لگا ہے ایک طرح کے کہ وہ اچھی نہیں ہے، ان کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں پھر مائنڈ میں آتی ہے۔ ظاہری بات ہے یار، جب ایک بندہ کہے گا کہ ان کا بچہ پرہیزگار، نیک یا اچھا نہیں ہو سکتا، تو یہ بہت ہی دل دکھانے والی بات ہے، کسی کی ذات پر سیدھا اٹیک ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ جلد از جلد معافی مانگ لیں۔ جیسے شاہد آفریدی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے، میں تو ویسے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالرزاق موسٹلی مذاق کر دیتا ہے تو میں نے سمجھا کوئی مذاق کر رہا ہے، میں نے تالیاں بجا دی۔ اب عمر گل بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی سمجھ نہیں آئی اس وقت، بس انہوں نے تالیاں بجا دی کہ عبدالرزاق نے کوئی اچھی بات کی ہے، باقی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں تو ہم بھی تالی بجا دیں۔ تو یہ معاملہ تھا۔ آفریدی کہہ رہے تھے کہ میں عبدالرزاق کو میسج بھی کروں گا کہ جلد از جلد اس بات پر معافی مانگ لے، تو اچھی بات ہوگی کہ جلد از جلد وہ اس بات پر معافی مانگ لیں۔ ہو جاتا ہے آپ چلیں، پھر بھی ہم مان لیتے ہیں کہ آپ جب آپ سٹیج پر آتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہتے تھے، آپ کی زبان سے کیا نکل گیا، زبان پھسل گئی، جو بھی ہے، کوئی نام آپ نہیں لینا چاہ رہے تھے، نام نکل گیا، تو ٹھیک ہے، جو کچھ ہو گیا اس کے بعد جلد از جلد معافی مانگ لینا اچھی بات ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اب آپ کی شخصیت میں شاید کمی آ جائے گی جو کچھ آپ نے کہا ہے، اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو آپ کا رتبہ پھر بلند ہو جائے گا کہ یار چلو بندے نے معافی مانگ لی، اللہ اللہ خیر سلام۔ تو آپ اب فیصلہ کریں، ہم عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی بات ہمیں اچھی لگی، کون سی بات ہمیں بری لگی، بولنے والے باقی بول دیتے ہیں۔ تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ عبدالرزاق کو معافی مانگنی چاہیے یا نہیں، یا انہوں نے ٹھیک کیا، غلط کیا، آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کمنٹس میں آپ ہمیں اس سوال کا ضرور جواب دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔